watakuingizia mateso kwa njia ya ndoto. Elewa, watu wengi hawajajua ya kwamba mateso wanayopita yameingizwa kwenye maisha yao kwa njia ya ndoto. Na ndio maana mtu wa Mungu, nataka uelewe, hauna kibali hata wakati mmoja kudharau ndoto. Ndoto kwa namna ya kiroho ni kitu halisi. Uelewe, ufalme wa giza unafahamu jambo hilo, na wakati wowote ufalme wa giza unapotaka kukuingizia mateso fulani, wataingiza kwa njia ya ndoto. Neno la Mungu linasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake 40:1 na kuendelea. Wafungwa wawili waliofungwa na Yusufu, maandiko yanasema wakaota ndoto usiku mmoja pamoja, na walipoota ndoto, mwokaji aliota hivi, amebeba ungo, na juu ya ule ungo kuna bites ambazo alikuwa anazitengeneza kwa ajili ya Farao. Lakini akiwa amebeba ule ungo, aliota kwenye ile ndoto ndege wa porini wanakuja na wanakula zile baiti juu ya kichwa chake. Na Yusufu akamwambia, umeingiziwa hiki, siku 3 kutokea leo Farao atakuchukua, atakutundika kwenye mti na atakuua. Lakini unachojiuliza pale, pamoja na kupewa tafsiri hii, bado huyu mtu hakuomba, hakuharibu ile ndoto iliyomuingizia kifo chake. Na Biblia inatuonyesha kwa hakika baada ya siku 3 Farao alimtundika na akamuua mtu huyu. Mtu wa Mungu, nataka ujue ya kwamba ndoto ni kitu halisi, na waovu wakati wote wakitaka waingize mateso fulani ndani yako, wataleta kama ndoto. Wewe utaona ni kama unaota ndoto, lakini ndio unaingiziwa hivyo uharibifu ndani yako. Leo ninataka tusambaratishe, tuharibu mateso yote unayopitia na yaliingilia ndoto, na tuzuie waovu kuingiza ndoto kwenye maisha yako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Saini na haribu ndoto zinazotumiwa kumuingizia mateso katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya watoto wake na ndugu zake pia, hizo ndoto ambazo waovu wanazileta ili wawaingizie mateso, zinyamaze kwa jina la Yesu, zivunjike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu, mateso anayopita mtoto wako huyu, yaliyoingizwa kwake kwa njia ya ndoto, ninaomba sahi kwa jina la Yesu, mateso hayo yamuache. Toka, achia mtu huyu katika jina la Yesu ali hai. Ninamuingizia mema, namuingizia baraka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu akutunze na akupe kuona kufurahi kwingi. Amen tena amen.